কোলাঘাটেই মিলবে চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালে পরিষেবা। চিকিৎসার জন্য এখন কষ্ট করে আর চেন্নাই যেতে হবে না। পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের একাংশের বাসিন্দাদের চেন্নাই অ্যাপোলো হাসপাতালে যারা চিকিৎসার জন্য যেতেন বহু কষ্ট করে, এখন থেকে সে কষ্ট অনেকটাই লাঘব হবে পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের রোগীদের। এটা আমাদের অ্যাপোলো চেন্নাই যে অ্যাপোলো মেন হসপিটালস আছে তারই একটা ইনফরমেশন সেন্টার আজকে কোলাঘাটে আমরা উদ্বোধন করলাম। আজকে প্রথমে ডক্টর এসছেন ডক্টর সুদীপ্ত সোয়াইন এবং ডক্টর সুনিতা সামন। ডক্টর সুদীপ্ত সোয়াইন হচ্ছেন গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট আর সুনিতা সামন হচ্ছেন গাইনোকোলজিস্ট। এনারা অ্যাপোলো হসপিটালের প্রথিতযশা চিকিৎসক। এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি যেটা হবে এখন, যারা যারা অ্যাপোলো চেন্নাই হসপিটালে গিয়ে ভর্তি করানো বা ডাক্তার দেখানোর জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বা যারা ধরুন ওখানে অপারেশন করিয়েছে অথচ তাদের রিভিউ করার দরকার আছে, তারা এখানে এসে ওই প্রত্যেক মাসে অল্টারনেটিভলি ডাক্তাররা আসতে থাকবেন। তাদের কাছে রিভিউটা করার জন্য আর চেন্নাই যেতে হবে না, এখানেই ওনারা অ্যাপয়েন্টমেंट নিয়ে দেখাতে পারবেন। पीरियड समस्या, पीरियड समय ब्लीडिंग समस्या या फिर पीरियड के टाइम खूब पेट कथा हवार समस्या और बच्चा ना हवार बेबी नवार डिफिकल्टी है, वो सब समस्या का ट्रिटमेंट ओखाने है। तो जार एक सब प्रॉब्लमटा আছে এখানে আসে অ্যাপোলো ক্লিনিক থেকে আসে, यहाँ देखभाल করে, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो चेन्नई अपोलो থেকে ऑपरेशन করবে और फॉलो अप के लिए এখানে আসলে এখানে চেকআপ বেকআপ সব হয়ে যাবে। नमस्ते, आमी डॉक्टर सुदीप्त कुमार स्वाई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अपोलो मेन हॉस्पिटल और अपोलो प्रोटन सेंटर चेन्नई। आमार काम मेन सर्जिकल पेटर जेटा समस्या तार लगी तार डाक्तर तार सर्जरी जेटा करा जाए तार डाक्तर आमी। तो सर्जरी जेटा है सेटा ओपन सर्जरी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिकटा एक नतून मॉडर्न ट्रिटमेंट जेटा कि तार स्पेशल बेनिफिट है सेटा बड़ हॉस्पिटल जेरकम अपोलो चेन्नई हॉस्पिटल अच्छे से जगार ही हो पारे और आम तार डॉक्टर और सर्जन आमी एखाने आसे एतिर लगी कि ये जगह अपोलोर जेटा पेशेंट आपर कि जगार जो लोकर कि समस्या अच्छे बड़ समस्या पेटेर किसी लिवर, पैनक्रियास, स्टोमाक, बड़ खाद्य नली, पायखाना रास्तार किसी समस्या, कैंसर, नॉन कैंसर स्टोन डिजीज तार लगे किसी जदि असुविधा थाए तार चिकित्सा अपोलो हॉस्पिटल तो भालो है। तो से लगी से जगह जाई ऑपरेशन हो पारबे, चेकअप भी कराई पारबे कि रकम सेखाने जावार अच्छे और तार व्यवस्था एखाने जेटा अच्छे अपोलो क्लिनिक से सब अरेंजमेंट करबे। और आमे सेखाने खाली पेशेंट देखबार ऑपरेशन करवार नहीं, ऑपरेशन करवार पर भी तो चेकअप है, से चेकअपटा एखाने हो पारबे, आबार आबार से जगह जाते होबे ना। और एखाने चेकअप करवार लगी এটা আমি প্রতি 1 মাস 2 মাসে এটা রেগুলার এটি আসি, পেশেন্ট দেখি, ফলো আপ করা যায়। নতুন পেশেন্ট বি যার সমস্যা আছে তার সঙ্গে কথা হয় কি ব্যবস্থা করবার আর কি ট্রিটমেন্ট করবার দরকার সেটা একবার কাউন্সেলিং করবার পরে তারপরে সে একবার যাই কিছুদিন মধ্যে অপারেশন হয়, ভালো হয়, এখানে আসি। ব্যুরো রিপোর্ট, এখন সংবাদ।